गोटिए लवंग चापिकी रखंतु ग्यारंटी देउची से नारी तुम हाथ धरिकी घर को डाकिब जहा चाहिए ताहा करिब। जदि आपण केउ झियो बा सुंदरी भाउज को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा भाउज निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी गोटिए लवंगर साहाय्य नारी मोहिनी वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितर पटेई पारिबे पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिबे ताठारू किछि भी काम हासिल करि पारिबे। जेउ झील आपण को भाव देउ नथिला से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहिब। पड़िशा घर भाउज हाथ धरिकी घर को डाकिब जहा चाहिए ताहा करिब कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही वशीकरण सबुठारु सहज किंतु शक्तिशाली वशीकरण एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकु करिछि 100% सफल होइछि। तेणु आपण भी मो कथा मानी गोटिए लवंग आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु ग्यारंटी देउछि जेउ झियो बा नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब आपणकू भल पाइबाकू लागिब आपणकू छाड़ी रही परिबनी। लवंगर एही वशीकरण पूर्वरु प्रयोग करिकी देखा जाइछि। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। एहार प्रयोग रे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर से झील को पटेई पारिछंती पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिछंती ताठारू किछि भी काम हासिल करि पारिछंती। जदि केउ झील आपण को धोखा देइछि आपणक सहित कथा हेउनी अन्य काहा सहित कथा हेउछि अन्य काहा को भल पाउछि तेबे मो कथा मानी मात्र गोटिए लवंग आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु ग्यारंटी देउछि से झील जेते दूर रे थिले मध्य तुम पाखकू आसीबा पई बाध्य हेब निजे आसीब तुमर पाद तले पड़िब तुमको भल पाउछि बोली कहिब। तेबे एही वशीकरण विधि आपण किपरि करिबे केमिति करिबे मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपणकू सबु भिडियो रे कहूची जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउछंती जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेही परि मंत्र तंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िब। प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिबाकू पड़िब। मु आपणकू जेमिति शिखेइबी आपणकू ठीक सेही परि करिबाकू पड़िब। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउछि आपण जेउ झियो बा नारी को चाहिए मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे ताठारू किछि भी काम हासिल करि पारिबे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई दुनियार सबुठारु सहज शक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही। केवल गोटिए लवंग आनिबे तापरे मु आपणकू किछि प्रयोग विधि शिखेइबी आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। तापर देखिबे जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिब। जेउ विवाहिता नारी आपणकू भाव देउ नथिला सीए हाथ धरिकी घर को डाकिब जहा चाहिए ताहा करिब। तेबे विधिटी जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकू अनुरोध कि जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी
ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ରାତି 9ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ନାମ ଉପରେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ କାଗଜ ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 3 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜ ଆଉ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶ୍ୟಂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶ୍ୟಂ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜ ଆଉ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାଗଜ ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏପଟେ କାଗଜ ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିବେ, ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।